السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود بقدرته، المشكور بنعمته، المرهوب بسلطانه، تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الله، فيه 6 أمور لدقائق معدودة. Mes frères et sœurs, ce message très important, intéressant et urgent pour vous et nous tous. Quelques minutes. C'est pas le darasa qu'on fait chaque jour. Hier, aujourd'hui, pas de darasa. Le darasa, c'est demain, jeudi. On a déjà expliqué ça. Mais pourquoi il y a des messages urgents? Mes frères et sœurs, attachez vos ceintures, écoutez bien ce message et partagez. Lillahi ta'ala. Grâce à Allah, partagez ce message beaucoup, nombreux. Watukufu, hasibabu ya Mwenyezi Mungu yariumba, hasibabu ya uislamu wa hatu, ne dini ya hatu, na ubinadamu wa hatu. Tijotsaha haina mndu wa heer darasa ikawa yeudungaze darasa, haina mndu wakawa yeuhafilika na ndongo za Mungu, ndongo za dini za uislamu za ubinadamu. Haina kalite mndu yaweze ya partage e video haraka, haina kote ya ijuwao, haina mahala ya hujuwao. Au kanga mwanzo nandise ze message ngizo 6 rahane jazivumbua buwatukufu ze message ngizo 6 yabo tujomtsahani housilamu no ubinadamu. Tujomtsahani housilamu no ubinadamu, haina mndu yaweze ya partage. Au kanga mwanzo nandise zila message buwatukufu wa kheri wa imani. Ezinu message ndini ngamina message 6 movement zilo mziro misanga muna ukafundi katute na botsi ndongozani husu mimi nozini husu au kaza hatu sonse pia siwa Komora na siwa Islam. Shekaza hangu mimi ba ndajo nerve ndajo kana usiwa kama thalani da mimi mrande aunga mina problem aunga na susio c'est normal si wanadamu yomi kadoka naja si wanadamu kanishawoka tu kanitabu kanifuraha ukaniraha ukemwade yude namna he dunia. Sha ekazi jazaho ummati yabo lazima mndu ya changer ze sura, lazima mwanadamu ya changer ye visage. Ekazi jazaho ummati kamil yabo lazima rechange ze visage, rechange ye image, rechange ye suraya, rejikoncentre namna ya utosha. Iliye message bu watukufu haina mahalanga boze ndongo za hazo na haina ndongongi zona o mahala hazo. Fundi ngasi tayari kanganye tayari ngamjutiyeje emwe hanyabo nione kamsanganye tayari na ndise zila message 6 au kamtwanza zirenge dakika zinji wala mtutaha zidepense minuti zinji, mtutaha zirenge wakati mwinji, mtutaha zirenge sekondi zinji. Yabo tujomtsahani bu tukufu wa kheri aina mndu ikausanga we tayari ngojojua utiye yegm ya haho ubeze utape ukausanga we tayari ubeze upartage bu tukufu wa kheri. Bismillahirrahmanirrahim. Ngarjonjia abasayinu ili randise zila habari sonse pia waislamu watukufu wa imani wa mahaba na uislamu wa jamalifu, na uomba Mwenyezi Mungu yarininke eza kheri, na uomba Mwenyezi Mungu yarininke eza baraka, Mwenyezi Mungu yarininke maisha mema, Mwenyezi Mungu yarjailie rikaye ogharimwa yeziumbe zahahe
Mwenyezi Mungu yarjeli riko harimu wajuka unjia uharimwa embebu ya hai fundi bekaze message vite fait haraka rahane janjo harimwa ze message na nzoni zibehe mjoni samihi ni renge mna 2 minutes au kazi nrongo bokao zikazi jaya zipibili wa hakunyo nsipianga mlindao response ya heze nrongo hizo ilini eleze mna nrongo wo 1 minute vite fait ni njo harimwa ze message sita na nzoni zeleza basa zilo très important ni mra partager video message rahane janjo harimwa ze message avant ngani mbushirioni kheri watukufu ya ukana wala moto mwanamme yafanye video yakaheleza zetabu za hemru mshahahe zimhundrao besemdungwe video eneone video ngujota pebala yakaheleza usikitifu wahahe yenda hata ya kufuru Mwenyezi Mungu yamba makalima ya tsubidi yamba namna ya tsubidi yenda hata yamba makalima ya kufuru na shirki ya utia shaka dina wa Qur'ani heze tabu ya kauziona ni mrumshahe yemazetwani ya mtabisha wo no muda lonu wa mahat jidwe za zetabu hizo mazetwani zizo ambese mmono video ya hemotola ya kautale ya kaulila ya kaweleza zetabu zaye imana nitende na bimna nrongo ungenjo armweze message daboke video yo muyiwonono nsipia haina mraka unjuliza kabofundi kujawona mrutabiho na jawo tsikanzani mjulizeni ya ukana na message uranzi njunjar mwaze message sita ya ukana alhamdulillah tisatsi mparisa emoto jeune wola ti hadisimina ye ndrondro ye imani rejei ndrondro yesibra isai rejei inamna hayo alhamdulillah ti hadisimina ye ndrondro ti parisa wala mrumshaha hetena ti hadisimina ye ndrondro la mrumshaha he rijua zenrongo namna zandisa tisati jua ye solution tijua enamna ye mbahindu ya njia tisati jua enamna ye shetani ya mjia deja sati jua ne solution ya utowa ila shetani namne kawo kaina utolwa irdi tena irejei shange visi wao namne kawo kaina urejei tena haizo sikanzani mjulizeni mbabi zindongo hizo ndio mwaka udunga ze video ya ukana husule suala hilo alhamdulillah rabbil alamin ti wambia nifikirile wo ilinangalie wakati rjoshindari rivise yembahindu lutokasa tijua yembahindu na ikamrunge mwade hujua owade yabo yukafasili sikandani mjulizeni yontipia kamuone video kana ikamrunge mwade katujua enge mwade hindrini yamundu bakoke problem mrunganzo ndafanya analizi leo mrunge mwade shehitwa leo mrunge mwade yemato leo mrunge mwade jalafu ikamru katujua problem imtabisha amundu balo mushkil shekamra sambiwa ukabanunga we mwade shehitwa abumrujoka la doliprane abanunga we mwade yemba mrujoka banedia reinunga mlomba smektaja wonizi yemba ikamra sajua wo wade yabumrujua le dalaw aizo tisatsi hadisi mine motola kijahisa shatsi taha tambanti na ujwani hadisi mine we basi bari imanisa irejeye sibra amwanze mrumshe ulone problemu ni juweze habari ndondro ni juwe problemu yenu aizo alhamdulillah tinditi mparisa ri hadisi ndondro tisa tijua ye problemu ya lonio tijua nemba hindu ya mjia tijua ne shetani ikawondo ya mjia tisa tijua ne namna ya njia yani tijua injiaje namna je eyandisaje tisa tijua yeze habari tiba tijua enamna ijuka ubisiwa au kayemba hindu kaitsukana itolo au kangejo rejei au katijua enamna mba hindu yanjia kena ngejo hamba nrabo ukangero hawo rejei ikambilo yenzahe ngujamba ngwenzahe shangu jordia rejei au kayemba hindu namna yanjia tsati rambu abonge bidio ibisiwa yabotikanzani makinisheni le suala hilo ukana izona mwambiani ukanga mjozi dunga nizifanye tisati zitia honziani au kasati jua ila solution ya heye moto mwanamshe ababasa ngwalindawo leo
ili mimi naangalize programu za hangu naangalize barnamaji za hangu ili nimkazize wa namna rjo hivisa emba hindu hiyo rangurisa rijua umahala zendrongo za ndisa atemba hindu hiyo risarijo ilo de suala la mwando na kanzani mjibuni bo watukufu eshelei banyo nsipia amfikiriza nsuzino harumwe rezo sosio mkamu hafilika hakuye motola nasikiniwa alhamdulillah risari wa parisa mgungu jelia ziti muha kheri mgungu jelia mrumshahe woye mbendu yinu yife definitif mbendu yinu ilia yeshindro ne mrumshahe na tsimwambiani subhanallah yani itoka hama kweli mwanadamu mrudora mwanadamu isilamu wa mbondrongo za mngwe makalima koro hauhanywanyi hai ntujwa kanga mbofu renikeze mouvement 6 amjomnikanize mouvement nanzoni mnikana ba saison très importante même partage shantujwa kanga mweshele yao subhanallah ntujwa kanga mweshele bofa bukututo wa secret yote secret au kaino ndrongo ya ja public ni ndrongo ya mwanamme hajawa za public za tabuizo afumesenga mweshele yao uka juzile na rongo wabona one video namba wani pare wansahe singa mweshele ukati tirongo waba nutsamba ukana amjobisa yeshetwani memu ngizo san shetwani uma jini ngombe tjima jini makombi ngamjo yabisa tiridi mwambia ni tena weshele ngudo tapeje twambia ni tena nanga mjo kazana duwa yabo tena uhundre mwana mzai subhanallah yeweshele yongudo tapeje bufu uzamba yoke jabira ntuzi nje video shele mri atuiona eweshele video ya juzi na kavumbweza he moto deja ngamina 3 jours rahane japarse moto irane japarse mrumshe bona wanaze rezo sociaux za hadisi za ndongozuni situation ya hundra ingamweshele ukati zimwambia nukana ngamjofanya ye dua ni visema zetwani yao na ngamjokazana dua yao tena specially ili wahundre mwana ho kanza yorobela grace Allah mungu ya wanike mwana ngebesinga mweshele ukati zikaza ngamweshele ukati zamba abo kamjokazana dua ili wahundre mwana ngamweshele basi subhanallah itohu jazla na zamba ndizo yauka vala yeshetwani yanji ya tena ijayi undrika uka heni sayarenga grosesi yeshetwani ngetsungo menye mwana ye grosesi puhate subhanallah hena ntuja kaka muimagine yefundi huzujuaje kamjwa kazana dua ili mungu ya wanike mwana ujuaje ukani subhanallah yehurambuaje ka ngebidona dua tena ya wahundre na mwana tena yehurambuaje situation subhanallah yani makalima wayo mtoka hamba ukanga bidoni kazene dua itoja zila na mwambiani ndizo wizokashe iridiwi kaze dua bofundi ila wayamba ikaze zabarindi ikaze tene dua haukabano ni sana renga ila grosesi ye maendrulo niyo ngetungo henda hombani ila jini ni mashetani alona bofundi ngadi ngozungula hombana mwishombendu yenda hombani ye gogogwa ye zungulo zungoni alafeka tirenge grosesi ngamuna manga bomba hindu yuwa we mwana amuna manga mba hindu yizia we mwana ye bloke mwana ye grosesi ngatsungura dipu habofundi tamba izo subhanallah izo tizamba ka ikati biseshe to ana mjofanya irditene dua ngomnikeni wana hani hama mtojua hama yani yamba firasa Tusema ndi hamba maitako firasat almu'min yetindrongo bokani mrungu joza zuloga ibuni za banda ala lewo mgodo josha inombe rambo firasa mtumede hamba itako firasat almu'min upezo amatu mwanadamu uweshele dini ujuo Mungu uro Mungu ye ujua harongo wa makalima yoto zubawa yo direct au hamba rongo zoto jawizo direct subhanallah aizo subhanallah tizo zito huja yabosila na mwambiani zija mwafaka ukabofu amjoka rudini kazela dua ya uhundrowe wana haukazile na zamba zitoja ndizo wizo ila shetani ridiri namna hayo tiba hisaitu itoja ndizo ka ngetungoridi menyewa na wana tena wahemndumshi subhanallah lazim watukufu ngarjonji yabaso harimwa ze message na nzoni mnikeni ambese wanduwenje mono watapeje mubala besengwe shelia ukati zamba ngamjo harimwa message ikao ngizo 6 message ni message sita zilo très important mria partage video manami ntsina ka urenga dakika zinji ntsina ka ufanya darasa yinji wala ntsina wakati mwinji wala kartina wakati mwinji ufanya darasa maudu resulta za wandu wajibu masuala izonga joto la maudu harimwe darasa inshallah taala maudu za resulta za huwa hundra ze exame rakahuzisa nwajoka hundre makadu ngo jutangazwa maudu wakati wa darasa shainu tsi darasa ufinsi darasa besho nongo zadi shensi darasa ino message ya 6 mouvement bofundi rahani jamba ze sisi ngamjoni samihi
ezahe mwana mshohatu la eshata yakahenda ho la glizi hatava sa rahanja shinda na mparisa waye ili nafanye programu ya namna rijoho msomea dua ili ritowe vahe embaindria loniyo yake problemu ne mazeto na lonayo rahanja mparisa demana na tsumwambiani yani shanga mfanyo za recherche ngamijumo tsofanya ili ni mparise waye desho atsiparisa wandu wa familia hake chatsuambia ka no ngamwanzo ye mwinyi waye ili ni shinde ni juwe ye problemu ni hadisimi naye ni mwone jau hemato hauke kati mmono jau ngamdoshinda nirambuwe zenrongo wizo namnaje ikati mmono jau hemato mdoshinda njuwe e problem haukawe namna njoka uhadisimi naye yoti sawa neka mrajinde ya nambia ikati mmono jau hemato amdoshinda nrambuwe hemato hahe namna yaliyo yeshe twane namna yiliyo abo yo difference kati mmono namna joni bulia hemato abo mdoshinda nrambuwe kaino shetwane jau kati mono namna rongo wao ndo shida ndambu kaino shetani ja awino jini kafiri no jini yahudi jini mnaswara ndo shida ndambu namna joka urongo wao ulime papa namna joka undia kahandison rama hiyo kahandison ndeya mathalani ya wandison tramari ya ukatwanza ishile zile nanzoni nisome weni waka namna njo mmona namna njo hadisi minaye yabo emakalima ya hai nematso ya hage amdoshida ndrambuka ino jini fulani ino mbendo fulani ino hizo ndezi alama mtakauju shasikartu jo mbendo za bwanda mugude ujezulo gabsha singaranga leo za alama uzuka inamna usuli yo mna haramu wa fulani au yimna haramu wa infriti inshetani infriti wayimna haramu wa khanzab wala bokedo tabisha mndo tamru waswasi haswa ho swala hizo mugudo la muhaju hizo rahanja mparisa waye bisha tparsa mro fami changarle ndawri juwe mtujo fikir kabu furizilant mjazilant changarle ndawbi rimparise waye iliritsa he solution ze message namzoni zibehe tambangizo sita bofu kubeza warnikaze sita badi banunga batsungori dibwa njandongo za satsena namnisamihi endazi rahane jandi saye video ino abasa zikhabari zini waswiluka komori ngabo mndu mdzadze shamtsuvumbwa ele bavu shabesenga mjodo zishia mwezi ishia mndu mdzadze mtsuvumbwa wo mji shandele bavula shele mraja hele wazi habari zijiro harimwa mitazamvumbwe miji shandele bavula hunu mbwanku henda mahame yani lele bavula mahame yiho henda mbwanku yiho zihabari zijiri yani ye mji ndaubi antsina udwani vumbwe mji mitijovumbwa mji sha ilina mbele zile bavu kazinonga zijiriyo ngabo zijirwa mahame ngabo washili ngabo mbajini kameanza nitsanani vumbe mji aizo ngabo mndu mdzadze ya roha nsujwa kanzende mashughulini nsujwa haka hanza yende harimwa harusi ya mwananya nsujwa kendarimwa maumbizo ngojo si wadzadze rutsoroha ngolo harimwa mji fulani ngondo mji fulani ngojo komori ninga mjula nawo kamrutsoroha sima ya washili hende mtsamndu hemindu nga mjula mrutsoroha itsinkudi hende ndahubini hende kuhani mrutsoroha kwambani habweni heya ninga mjua tsimpaka namwambieni hizo mrutsoroha mji fulani harimwa mitsami hula we mahame we mbajini mra wandu madzadzi wandu azoya kaunu mji karibu na karibu alafu mdzadze wo haroha balemna mkobahi akana mna riali mdzadze wo hatimiza ndongo za 45 jao hizo mdzadze wo maskini hazingarwa ni wanaume wa mzingara wa mviole za msinadi wa mrenge wa mtoa zenguo wa mviole hama filmu mdzadze wa mrenge ya mkoba na wala mnari aliyabalia kanza nsujwa kanzende umashughulini maskini endea uoneze famia wajilouza denarme mashughuli wa mboho la mna mkoba na haina mna mbahindu yatia ni mna mbere nwana ni mna nkame yatia nwana zindu yakatia wa mviole za kweli warditse na wa mboho hizo rahane janjo harmaze message na nzoni mnike nabasa zilo très important ukana izendongo izo zintabisha iroho swafi rahane jandi se video yino boza njilia zintabisha swafi zintabisha tena zinsikitisha swafi yani mndu mdzadze wa kamili ulona akili mndu mdzadze ya zawana yani hoto zingarwa ni wanaume ti mwanamume mzima shto mzingare wamtoweze nguo wamlaze tukadisa wamzingare wala ya mheye wala dzube wala rdia heye yani joka mrenge mapesa mwenzanyo bomaka humzulumu mrenge mnariali
ije ndo ambwa mrenge mna real mwenzanyu tujoka mumbo hemba mkoba bo mlona mvu mashababi mlona mvu tujoka mumbo hemba mkoba mwenzanyu mwende mle riba hiyo mleze haramu hizo tujoka mumbo hemna nkame ati ya umna harene abo muhurele dhambi hilo ne riba hiyo sha eho mviole c'est-à-dire mviole mndu mzaza kamili mumviole aizo mndu ni samihu kazi ndongo hizo zintabisha iroho tena zinsikitisha ukana ya baba sa situation ndio très grave au kabo basa kabatimba indu ya salimishiha yani owana wa viole wao mwishia jana mnamwa na mtiti wa Nueva haviolewa ni professeur wa college yani ye moto kati college bangabo elewa naye message bese kwa jele wa shifaransa shahangu bese kwa jele wa kami hanzi ya shifaransa shila origine tsindesha Molière banamitanzi hesha Molière shami hanzi hande shifaransa sha Moliériation hizo de Moliériation njahambia ukana ye mwanamshe akausoma college batso ndo ata komateri banu mwanamshe wa Nueva wa ka college au première komoriza ilikoni zotoka badzima ra premiere ra college zotoka badzima za nyumba hizo yongo jomi jini hatu ngojuka ihoti moroni ngojuka ti moroni wa lo college ho kule na ndako bishango jomi jini hatu zotoka na mbamba tabilisima usomesa wasomose pe ngo hula wasomose mndongo hula wasoma yeti je 3e ngo hula ngobani badzima bwatukufa hizo tito wa shifaransa sha Moliériation samba ukana une fille de 9 ans violée par un professeur de collège. Kujambilo ukana ndefundi wa hewa college par un professeur. Mdole wando shifaransa shini whatsoever. Nimana chimndita mayo na mdole wando shifaransa shini yani. Bofu ntwanza ni tsehe wakazi nokukatiza utseha shani. Mdole wando tsamba par un professeur de collège. Yani eya viole mnamwana ye professeur ho college ye mnamwana ye ngusomo ho likoli ho premiere shaya mviole ye professeur ho college she mwana ye kasomo ho college Samuel wazabari vous avez compris ukaya mviole ye professeur wa college ili mmoneze kabaruka e professeur wa 40 hasubuta viole mnamwana wa Nueva subhanallah hizo yabo Samuel wazi habari ntwanza nletso iyo jana ushelewa lewa ukamna mwana wa Nueva haviolewa ni mndu wa college subhanallah na professor wa kamili usomeso college la haula la quwata illa billah yabo watukufu na mrisamihi babo zendrongo ngizo nziro uwo mswiba mziro ikowa natiti wa 3 zangwa violewao wana wasenka ngwa violewao o wana watijingwa violani yabo zendrongo ngizo nziro yende hataze yezembe yende hata zembe ziviolewa yende hata owatate o wanaume watoto wanaume waviolewa wanashi waviolewa ikaenda idataba ho wazaze mndu mzaze kana kauroha tranquille yambe ngondo mndu ngujoka rodado kamharam rado para komoritsena yemzaze haja alhamdulillah wala yo ça fait peur yitugwemza ça fait peur ekaba samndungu tokorudia do para mriye uzisa mwana ye mwana haja kaja violewa alhamdulillah na mgarde mwana ndo shekaba irdija tena wazaze ilo kafa ikaija tena to wazaze ukabonga bo wanaume wane wararu wajivurize warenge mrumzaze wa mviole mtwezungu yekatusemeze ngushemeze da wandu wane wa mzingara wa mbaye hanyo aizo rahane janjiyo harima ye message ya hangu tsikanzani trende ni mwambieni uwana ndrongo waili wanu très important mwambiani ya mwando ila rahane jambo za sishozi tsitendetse mwambiani za hemotola ikao emndu mshahinge na problemu ya hema zetu ani yatangaza ukane satsi wa parisa na sari juwa ya solution ni zendrongo pia ngarjo regle emna problemu inshallah taala ya bili rahane jajo harima za sishozi tsikandani mwambieni ezala wana yigo komori ya hemndu mzaze ikao mitsanzani vumbuwe miji beshwa ze page zodo vumbuwe miji bofu tabu page fulani vumbwa wo mjine ledzina zonde ze page satsidami mifundi wadini abo mitsanzani vumbuwe mji sha madama zijiriba fulani shelemba boizo liba fulali ilini ni johamba bana buna vumbwa le bavuka ijiri le bavula hama hamembonko yiho le bavuilo yani mndu mzaza kanzende mashughulini le bavuilo shantu na vumbwe miji tujambula kati po mjishewa sha hajubilwa honziani donziani ya kanzende mahala
havuwe zindu haviolewa imzadze woy la hawla la quwwata illa billah boyo ngetia uharu kabu mndu mzadze wa ngujo kamuhara abate majevien wao mndu ngujo kamuhara mrenda yo ngojuo majevien ngojo majevien hanzo tana bote na hiba ngojuo ndu madzadze mademi waje wende mrate mna bote wa hene mnendi wahe o mashughulini bo mzadze ndo yabo marsengi hoje ye paredra mzadze viole ayo ngojo kayotsinyako abo ngoju yengono walo yiho wa viole wa otiyo yeba mndu ya lamba friti bofu ngoju mndu mzadze ulo faransa ya lamba friti kango show walo yiho maskini wa viole omzadza mandu maskini ulo mjini hiyo yaenda omba mashughuli ni ya rengwa ya viole fatuze mndu demi mama wakindi mndu ambaje mjoli samisheleze menuiti yani wakidiaspora mathalani wakimarseille wakipari wakilio wakibordo ngojuo yalambeza friti na mbeza nkuhu za mbeza nyama ngojuo na mihono wa bulubulu mbabi ngojeze habari wa bulubulu mbabi wana mihono yemnasingo yanje mna halbosi wa halbosi ngojo mbabi yemna uso yanje mna mafura yatemna halbosi wa halbosi je viens ça va boy yabo paringe honchenge tsola yola rende tsola ulumna ngono hajaja yamna halbalso haya yu hatari la hawla wala quwwata illa billah wallahi umsiba mziro wallahi zembinde zite sawa c'est vrai beshongaritse hao shaizo ça fait mal au cœur zembinde zite sawa ça fait mal au cœur et kay wasula tando madzatsa fundi njio harimasa kabari wanzo urambie haraka bahambanga wana message ya si chose beza urambie ngamwandiso zendrongo ikawonsi na urenga wakati mwenja basa amwanzo nyonsi pia mjiko centre amina si chose beshonga mina na audio bano njoka uzitia shanga mjo ni samihi kamina ta audio bano njoka uzitia yewa wazana ngongizo dur bofu zinongongizo dur namtulie bofu ngamwandiso ze habari mjo ni samihi shabala Mwenyezi Mungu na rihifadhi na ritowe fatia ranzi Mwenyezi Mungu rihifadhi Mwenyezi Mungu rauni Mwenyezi Mungu anikeza khair Mwenyezi Mungu yarisitiri yasitiro wana sitiro wazazi yasitiro wa baba narambi amina bayo tsinunga mzaha wanasho hatu tsinunga mzaha ikeo watitingwa viole wao owaneva wa viole wa wasenka wa viole wa owadiza wa viole wa wanaume wa viole wa wanawashi wa viole wa iridiwa swili wa zaze wa viole wa yo c'est dur hein tsinunga mzaha c'est pas facile ça c'est pas mtirenge léger ndongo ino nambeze partager vidéo ino c'est très dur yo duri yabonga c'est harma situation grave subhanallah fundi bezauri nikeze message numéro 1 et message message sita vite fait beshonga bonjoka communication na audio abasa ngamwandiso zilazitso za audio ngenjeze message za audio message ya mwando bwa tukufu قلبي يئن ويئن numéro 1 roho yangu ndio musikitifu roho yangu ndio musikitifu na tukanga memwadi au ndongoza hangu usikitifu je daboniwa na uwa na sho hangu wa Komoro wadzadza hangu wa Komoro walona wana na ulezi na tomaya yabidiri renge mfano nao example nao wana hawo warenge malezi na msomo ni wonao watsula nao zenguo Facebook ça fait mal amtabihu gamtabihero wonao wadzadza hangu wa Komoro wajoshinda wanizaye na wanashwa hangu sawa no wanashwa hangu walo Facebook watsingo tulana zengu na hundulana ze sekrene ze haibu zao
ça m'a fait mal. Partager vidéo inu haraka banga mina si chose nanzo ni zambi très important. Fundi njio harimwe ya bili rahane janjo harimwe ya bili wadzadza hangu watukufu wanasho hangu watukufu mwanamshe ninde valeri ya hedi ninu imruwa handani ya uloa ya hedi ninu si mwanamshe mtu wahanda auloa ya hafa hedi ninu mtu mama yehambwa Sumaya aizo ye parti ya bilinu kata timizize mbili za mwando zile ngambarime parti ya bilinu abasa dezini ngamsikiti horo ngamtabiho nsujua ntusiuha tsilemezi sabu hata zinibiri nsujua nifanyeje je dabo nasho hatu wa Komori mtungoji towa zenguo Facebook harimwe dunia o wanahanyu wewona mwejipata aibu harimwa ye dunia o wanashewanyu wewona mwejipata aibu harimwa ye dunia ngiyo aibu na ngentabisha we roho bo wadzadza hangu no wanasho hangu ça fait mal au cœur ani mrongozoni ukamimwa na mahanyu Maintenant fumbuwa mzima wa ila wararu haukangwa uwenji c'est pas 1 c'est pas 2 c'est pas 3 c'est pas 4 kwati wa ili kwati wararu kwati wane ngo uwenji hodo tsula na zengu Facebook haina mriado tunda kawola fulani ola parokana hawara ola paro mitsiwa ola haparo kana mrumme hamransi ola paro kana mrumme wamana ola haparo fanya jao ola mbabahe ye jao ola mdzadzahe yesusu ola kokwahe ye jao non c'est pas comme ça nos sœurs, c'est pas comme ça nos mamans, c'est pas comme ça fait mal. Owasawa dore mama koti wumchani kuruaje na balangu wajibiwa wo zero wanasho hatu mtifikiru kabalo warema makoti balangu wajibiwa oneze komanteri nkali rongowa hamba towe sekre mtifikiri bala walangu wajibiwa wo zero mtukado na simba yebuwe manyo simba ufikiri balangetse hao wala ketsutsea Komori kadotse haja ubure wowa shash la katsutsea wala habuwe manyo ya hule ufe wala ngwa mtinaunize komanteri na fijo bravo jau towa zedesi haukanguli ndo vahewola ya towe dosie yao wala ngudolinda jau wala ngudolinda wala kajasi uhangulindo yewola haraponde wallahi alazim ngani mwambio na mwishe hanyo inuzi na mwambio mtifikiri bati na mwishe hanyo inuzi mwambio wallahi valangwa juhujo mtineni makoti na komanteri na fijo towe za sekreza fulani zitowe zaibu zitowe zambe vala hau ngojumu mhiniliano mtineni fijo na mbiansi zambe ngawe na haki ngawe na duro ngawe na jao zilandrabo balala mahiyo na ndrabo na unafiki na nseho na makoti na komanteri za unafiki valeka wende wala la bala woduzi sana naramu kajajibu swiri ngujo reponde maudu valangulido ya juwe ibu yako haukabala haye mwanzani waho shabadero kwa hingi yombi nawe alafubo ya wenestu ya siyo wandiso mathala ngomano na mru fulani wahungu tinwe shime nawe kuji nguhureleso mkomorie urelesa mndu ye hure makoti jao asureme akutsi bravo valangwa nzo ya hurelese iliza ibu zaho zibenuwe ya jona kayende mtukufu rahanawe nawe kuji zero zombi si wa Komori c'est pas tout tipia shawo wenji zero zombi ejo zikubali ngudo dwateje emu yabo special tsena unambie ngo wangabi wa Komori wenza zero hombi bokumukajibwa na njema za mwananya mrujibwe kama na nyangu chamfulo mrujibwe kangusho mwananya edeziwa
sheka wisha mrungu sifu mwenenya basi wo kwazanza ate video ko partage wo kwanza partage amadaini wa partage ngona haja partage ndrongo zamboka na mtao ndrongombi ya partage wo ujibane zembi no chafu neza twabia mbi wakumurwenza roho mbi wa undo wenji harimwasi wakumuru uwenza zero humbovu shifuba moro wo kwanza ishenjema wo shiambi na uchamfua fundi ibeza sheleze minute